Jadi gimana suara asli pemimpin negara kalian pada Perang Dunia Kedua? Siapa yang nggak kenal Insinyur Soekarno? Salah satu tokoh yang mengubah Indonesia. Yang cinta sama Soekarno boleh push like-nya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Cette guerre de 30 ans, le monde faisant la somme. Lišovne совести i čest. Ljudi smajali u život. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Diese diplomatischen politischen Besuche, die Tatsache, dass ich heute nach Deutschland gekommen bin, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für